श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगानुत्पादनीयम् अध्याय श्लोका यथाक्रमं यथा योगमत ऊर्ध्व प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृक्षयोगांश कालवेत्। समासः यथाक्रमं क्रमम् अनधिक्रम्य यथा योगम् अनधिक्रम्य वृक्षयोगान् वृक्षस्य योगान् कालवित् कालं वेति इति कालवित्। संधि यथाक्रमं प्लस यथा योगमतः अनुस्वार संधि मो अनुस्वार यथा योगम प्लस अतः संयोग संधि ऊर्ध्वम प्लस प्रयोजयेत् अनुस्वार संधि मो अनुस्वार वृक्षयोगांश वृक्षयोगान् प्लस च ऋत्व प्रकरण संधि। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि यथाक्रमं अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन यथा योगम अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन अतः अव्यय ऊर्ध्वम अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन प्रयोजयेत् क्रियापदम रसायनानि अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन सिद्धानि अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन वृक्षयोगान् अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन च अव्यय कालवित् तकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। पदार्थ यथाक्रमम इन प्रॉपर ऑर्डर यथा योगम विथ suitable medicine अतः आफ्टर दैट ऊर्ध्वम अबव प्रयोजयेत् मे एडमिनिस्टर रसायनानि टाइप ऑफ मेडिसिन सिद्धानि प्रिपेयर्ड वृक्षयोगान् medicines increase the fertility च and कालवित् one who has knowledge of time। अन्वय कालवित् वैद्यः अतः ऊर्ध्व सिद्धानि रसायनानि वृक्षयोगांश यथाक्रमं यथा योगं प्रयोजयेत्। अर्थ once cleansing procedure are accomplished orderly and suitable administration of the proven rasayana and vajikarana formulations are to be applied by the physician who acts timely। धन्यवाद।